अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। ये मेरे हाथ हैं। प्लीज़ जो मैं आज आपको मेडिसिन्स बताने वाला हूँ ये हर कंडीशन में इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन आप एमरजेंसी कंडीशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है और आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या वहाँ पर आपके पास सहूलत नहीं है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करनी है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें, उनके पास विज़िट करें। ये ना हो कि आप मेडिसिन इस्तेमाल कर लें और अपने डॉक्टर को जाके कहें कि डॉक्टर फुरकान साहब ने ये यूट्यूब पे वीडियोस में बताया था, हमने इस्तेमाल किए हैं तो ये ऐसी कंडीशन हो गई है। तो प्लीज़ इस कंडीशन से, इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूँ आपका भाई डॉक्टर फुरकान। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमरजेंसी मेडिसिन इन पेट्स में डायरिया की कंडीशन में आप सिरप और टैबलेट फ्लैजल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फार्मूला है मेट्रोनिडाज़ोल। आप मेट्रोनिडाज़ोल, अगर आप किसी कंट्री से भी वीडियो देख रहे हैं तो मेट्रोनिडाज़ोल सर्च कर लीजिएगा, आपको आपके फार्मेसी वाले या कोई भी इस तरह की मेडिसिन निकाल के दे देंगे। सेकंड है वोमिटिंग के अंदर ग्रेविनेट और मोटिलियम सिरप दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप सिरप देंगे तो हो सकता है कि आपका पेट उसको फ़ौरन वोमिटिंग कर दे। थर्ड है वाउंड के केसेस के अंदर अगर छोटा सा वाउंड है तो आप हीलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ा वाउंड है या फिर बहुत थोड़ा सा गहरा है तो आप माइसेट्रासिन इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूसिडिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गहरा वाउंड है तो सबसे अच्छी रिकमेंडेशन डर्माजेल क्रीम और स्प्रे है, बहुत आला रिजल्ट हैं। 4-in-1 प्रॉपर्टी है इसकी और ये मेड इन USA है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत जल्दी चीज़ को, बहुत जल्दी ज़ख्म को हील कर देता है। फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन के केस में हम लाइलैक, बी-लैक, डुफालैक एंड जी-लैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फार्मूला है लैक्टोलोज। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंदर आप ब्रेटानाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्यूटालिन इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिफाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल सा केस है तो आप ब्रेटानाइल इस्तेमाल कर लें, अगर बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत है तो एसिफाइल इस्तेमाल कर लें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के केसेस के अंदर अक्सर औकात मेडिसिन देने से जो भी ओरल मेडिसिन होती हैं उसकी वजह से उनकी हालत बुरी हो सकती है, क्योंकि हर किसी कंडीशन के अंदर आप मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर जब तक वो कंडीशन डायग्नोज नहीं होगी, जब तक आप मेडिसिन नहीं दे सकते। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फीवर और पेन के अंदर आप सिरप डॉलर इस्तेमाल कर लें, जिसका जो फार्मूला है वो है मेफिनेमिक एसिड, और टैबलेट मिलॉक्सिकैम इस्तेमाल कर लें। टैबलेट मिलॉक्सिकैम 7.5 mg में भी आती है, इसके अलावा 20 mg में भी ये टैबलेट आती है। आई प्रॉब्लम के अंदर आप बोरिक एसिड पाउडर इस्तेमाल कर लें। पाउडर आंखों में नहीं डालना, पहले पानी में डालना है, उससे आपने उसकी आंखें अपने पेट की साफ़ करनी है। स्किन प्रॉब्लम्स में आप पायोडीन स्क्रब इस्तेमाल कर लें, बहुत आला चीज़ है। आपके पेट की स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए पायोडीन स्क्रब सबसे आला चीज़ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा गर्मियों में या सर्दियों में जब भी आप नहलाते हैं तो पायोडीन स्क्रब से ज़रूर बात दिया करें। ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे एक शैम्पू को इस्तेमाल किया जाता है, 10 से 15 मिनट तक छोड़ दिया जाता है लगाने के बाद। उसके बाद एक अच्छे से मेडिकेटेड शैम्पू से आप उसको नहला दें। वही मेडिकेटेड शैम्पू है डर्मालिन, माय फेवरेट, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और आप इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल कोई भी इवन के बहुत ज़्यादा अगर स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा ईयर प्रॉब्लम के अंदर आप ईयर वैक्स या गाज इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहते हैं, बल्कि ये चीज़ देखने को मिली है कि लोग जो कॉटन होता है उससे कान साफ़ करते हैं। अरे भाई नहीं, कॉटन इस्तेमाल करेंगे तो जो उसकी ईयर कैनाल है वो डैमेज हो सकती है। तो प्लीज़ गाज इस्तेमाल किया करें। गाज अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आपको फ़िलहाल दिखा देता हूँ कि गाज कैसा होता है। ये गाज होता है भाई,
آپ اس کو کہتے ہیں گاز، یہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے مل جائے گا، ٹھیک ہے. یہ تقریباً ڈبل ہوتا ہے، یہ اس کے اندر بھی آئی تھنک ڈبل لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ استعمال کیا کریں، ایئر ویکس کانوں کے اندر ڈالیں اور اس کے بعد اپنے پیٹ کے کانوں کو صاف کر لیں. اس کے علاوہ برن انجری میں آپ ڈرمازین کریم استعمال کر سکتے ہیں. یہ جسٹ ایک نام ہے، میں موسٹلی یہی لکھ کر دیتا ہوں. سلور سلفر ڈائازین اس کا فارمولہ ہے. ڈی ہائیڈریشن میں او آر ایس پیڈیٹرال آپ لیکوڈ فارم میں، او آر ایس آپ پاؤڈر فارم میں. اس کے علاوہ گلوکوز یا ڈیکسٹروز. اگر ڈی ہائیڈریشن ہے یعنی آپ کے پیٹ کو وومٹنگ یا ڈائریا لگا ہوا ہے، اگر ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہے تو یہ چیزیں اپنے گھر میں ضرور رکھیں. ملٹی وائٹامن اسٹریس اور ایکسفورڈ اور ویڈائلن ایم. اس کے علاوہ بہت اچھے استعمال کر رہے ہیں تو فولریکس اور ویوسیڈ استعمال کر لیں. یہ انڈیا میں بھی موجود ہے اور پاکستان میں بھی موجود ہے، یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا. اس کے علاوہ ایپیٹائزر میں آپ موسیکار اور ٹرائی میٹابول. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کسی ایک کلائنٹ کو ٹرائی میٹابول لکھ کے دیا تو ان کی نیکسٹ ڈے کال آئی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا، اور میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہوا ہے، حالت تو نہیں بری ہو گئی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو آپ نے لکھ کر دیا تھا اس کے بعد تو میرا پیٹ اتنا زیادہ کھا رہا ہے کہ وہ کھانے دیتے ہیں، ختم ہوتا ہے 1 گھنٹے کے بعد پھر مانگنے آ جاتا ہے. تو اچھے رزلٹس ہیں اس چیز کے. آپ پرو بایوٹکس استعمال کرتے ہیں، اس میں انفلور ساشے ہے، رائزک ساشے ہے. رائزک ویز ہے اسٹومک کے پرابلم کے لیے ہے، اور جو انفلور ہے وہ پرو بایوٹک ہے، یعنی جو ڈائجیشن کو امپروو کرنے کے لیے، گٹ کی امپروومنٹ کے لیے، یعنی اس کے ڈائجیشن اچھا ہو جائے. جیسے کہ دہی میں بھی جو پرو بایوٹکس موجود ہوتے ہیں، فیکلٹیٹیو بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں. واؤنڈ کے کیس میں پائرڈین جیل اینڈ بنزائل کو استعمال کر لیں. بہت اچھی چیزیں ہیں تینوں. بنزائل کو اس کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے جب بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ بلیڈنگ کو روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اینٹی فنگل میڈیسنز کے اندر نیلسٹیٹ کیناکوم کریم استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پیٹ کو تھوڑا سا اسکریچ آیا ہوا ہے یا پھر وہاں سے بال اترنا شروع ہوئے ہیں تو آپ اسکیبیون کے نام سے لوشن آتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ نیلسٹیٹ اور جو کیناکوم ہے یہ آپ زیادہ تر اینٹی فنگل کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. یا اگر جنرلائزڈ انفیکشن ہے یعنی پوری باڈی پہ انفیکشن پھیلا ہوا ہے تو کیٹا کونازول کے کیپسولز آتے ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیجیے گا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میڈیسنز میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کا آپ غلط استعمال نہیں کریں گے، صحیح سے استعمال کیجیے گا. آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے اپنے پیٹ کو کیسے ایمرجنسی ٹریٹ کرنا ہے. لیکن ایمرجنسی ٹریٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بری حالت کر کے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کریں اور یہ کہیں کہ ڈاکٹر فرقان صاحب نے میڈیسنز بتائی تھی. تو پلیز اس چیز سے اوائڈ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.